ትነቅልና ታፈርስ ዘንድ ታጠፋና ትገለብጥ ዘንድ ትሰራና ትተክል ዘንድ በአሕዛብና በመንግስታት ላይ ዛሬ አድርጋለሁ አለኝ። አሜን። እሺ ሃሌሉያ 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 አሜን። So we will be continue with this one. Okay. And then let us start from this Jeremiah. Hallelujah. Amen. Amen. God told Jeremiah, ለእግዚአብሔር ለነብዩ ኤርምያስ እንዲህ አለ I knew you when you were in the womb of your mother. በእናቲ ማህፀን ያለ እኔ አውቃለሁ I knew you when you are in the womb of your mother. በእናቲ ማህፀን ሳለ አውቃለሁ And I call you ጠርቻለሁ to go ለመንድትሄድ to speak out what I will tell you. እኔ የምናገረውን እንድትናገር What I tell you you speak. እኔ የምናገረውን እንድትናገር. And he said, what? He answered to God. ለእግዚአብሔር እንዲህ ብሎ መለሰ ኤርምያስ I'm a little boy. እኔ ገና ብላቴና ነኝ. I cannot do anything. ምንም ማድረግ አልችልም. God told him, እግዚአብሔር ድጋሜ እንዲህ አለው you will go ትሄዳለህ and you will do what I will tell you. እኔ የምናገረው ሁሉም ታደርጋለህ. And God said to him, እግዚአብሔር እንዲህ አለው I send you to destroy. እኔ አንተ እንድታጠፋ ልኬሃለሁ. I sent you to break. እንድትሰብር እንድትበጥስ ልኬሃለሁ. I send you to break. እንድትሰብር እንድትበጥስ ልኬሃለሁ. And to build. እንደገና እንድትገነባ and to restore. እንደገና እንድታስተካክል ልኬሃለሁ. To build and to restore. ለማፍረስና ለመገንባት. Go and break down. ሂድና ምን አድርግ? Go and tell the truth. ሂድና ለነሱ እውነቱን ንገራቸው. And God told him, እግዚአብሔር እንዲህ አለው I will be with you. እኔ ካንተ ጋር እሆናለሁ. አሜን። እስኪ እጃችሁን ከፍ አድርጉና ከኔ ጋር እግዚአብሔር አለ በሉ እስኪ። ከኔ ጋር እግዚአብሔር አለ። ኦኬ Hallelujah. Hallelujah. I will be with you. እኔ ካንተ ጋር እሆናለሁ. God will not leave you. እግዚአብሔር እናንተን ትቶ ሊሄድ አይችልም. You do what God tell you. እግዚአብሔር የሚላችሁን You ታደርጋላችሁ. make a step and God do what God will tell you. ከእግዚአብሔር ጋር ስትሄዱ ልታደርጉ ያላችሁ When you make a step, when you make a step, በሂደት ስትሄዱ be sure you open the door, one door. ቀስ በቀስ በራችሁ የተከፈተ ነው. Second step, you open another door. ቀስ በቀስ ስትሄድ ሌላ በር የተከፈተ ይሄዳል. You open another door. አሜን። ስትሄዱ ሌላ በር ይከፈትላችኋል. አሜን። There is a wall in front of you. ይሄ በቤታችሁ ያለው በር physically and spiritual wall. የምታይና መንፈሳዊ የሆነ ግድግዳ. When you enter ስትገቡ in the work of God, በእግዚአብሔር ኃይል that wall will be destroyed. ከእናንተ ፊት ይነሳል. You will see it by your eyes. አሁን በዓይኖቻችሁ መመልከት You will ትጀምራላችሁ. see it by your eyes. በዓይኖቻችሁ ማየት ትጀምራላችሁ. አሁን ትጀምራላችሁ. ታልፋላችሁ. ትሄዳላችሁ. ትሄዳላችሁ. በእግዚአብሔር ኃይል ሃሌሉያ! ለእግዚአብሔር ምስጋና አምጡለት። ሃሌሉያ! Let me tell you what will happen. ምን እንደሚሆን ልንገራችሁ. The pastor told us we are soldiers. የእናንተ አገልጋይ ሐዋርያው ፊልሞን Do you know that you are እናንተ soldiers? ወታደሮች እንደሆናችሁ ነገራችሁ. ታምናላችሁ ወይ? Do you know that you are soldier? ወታደሮች እንደሆናችሁ ስንቶቻችሁ ነው የምታምኑት? ሃሌሉያ! Do you know the life of soldier? የወታደር ህይወት ምን እንደሆነ ታውቁታላችሁ? Do you know how the soldier they are trained? እንዴት እንደሰለጠኑ እንዴት እንደመሰለጥኑ ታውቃላችሁ ወይ? I think in Ethiopia is the same with my country. ያ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የተከናወነ ያለው በሀገርም እንደሱ እየተከናወነ ነው. እሱ ባይዘው ከኮንጎ ነው የመጣው. ብዙ አፍሪካ ሀገራትን አልፎ ነው ወደ ኢትዮጵያ የመጣው ማለት ነው. በሀገሪቱም እንደሱ አይነት ችግሮችን ያለ ነው ማለት ነው የመጣው. God told him, እግዚአብሔር እንዲህ አለ, you will pass through the fire. በእሳት ውስጥ ታልፋላችሁ. Hallelujah! ሃሌሉያ! I'm telling you the truth. እውነቱን እናገራችኋለሁ. You will pass through the fire. I will not lie you. እኔ እየዋሻችሁ አይደለም. You በእሳት will ውስጥ never ታልፋላችሁ. escape the fire. You
አያቃጥላችሁ fire. Amen. But the fire will never touch you. እሳቱ አይነካችሁም Outside there, you are going to see the fire. አሁን ውጭ Right now, you are going to እሳት see the fire. አሁን እሳት ታያላችሁ Yesterday, I was going in Magananya. ወደ መገናኛ ትላንት እየሄድኩ ነበር I used to stand there because I don't know Amharic, but I can see the field of the Holy Spirit in front of the people whom are preaching there. እየሰበኩ ያለ በቆመ ያለው አማርኛ ስለማልናገር የእግዚአብሔር እሳት እያየው ነበር One boy was preaching strongly by the power of God. ኦኬ እዛ ቦታ መገናኛ የሚሰብኩ ሰዎች ሲሰብኩ የእግዚአብሔር መንፈስ አይ ነበር Another one came. I saw a man come, a strong man. ኦኬ He came, and when he want to slap him, another boy come and block him. ስለዚህ እንዳይሰብክ ብሎ ለመታው ትልቅ ሰው እየስመጣ ሌላ ሰው ደግሞ መጥቶ ያን ሰው ደግሞ ገላገለው ይላል Please don't beat him. አትምታው This is a fire. ይሄ እሳት ነው You will pass through that one. እሳት ነው ታልፋለህ This is a fire. ይሄ እሳት ነው In my country, we were digging gold. You know gold. በአገራችን እኛ ወርቅ እንቆፍራለን When you dig gold, ወርቅ ስንቆፍር there is different materials look like gold. Gold. ወርቅ የሚመስሉ የተለያዩ የሚሸውዱ ዕቃዎች አሉ But the true gold ትክክለኛ ወርቅ ግን will be tested into the fire. በእሳት ይፈተናል ትክክለኛ ወርቅ በእሳት ይፈተናል Tested into the fire. በእሳት ይፈተናል They will make a saucepan, like a saucepan, and then they will burn the fire. ኦኬ በእሳት ሲያቀጣጥሉ And then they put the soil, the stones, the other things in the fire. በእሳት ላይ አፈርንም የተለያዩ ነገሮችን ከወርቁ ጋር ሲጨምሩት Mixed with gold. ከእሳቱ ጋር የተቀላቀለ ሲጨምሩበት The fire will be burned strongly. በሌሎቹ ላይ እሳቱ ይጠነክርባቸዋል But when the fire is burned strongly, እሳቱ ከፍ እያለ እየጨመረ ሲመጣ the soil will be burned and finish. አፈሩ ምን ይሆናል እየተቃጠለ አመድ ይሆናል The stone will be destroyed. ድንጋዩ ምን ይሆናል ይወገዳል ከእሳቱ But የተነሳ when the gold is filling the fire, እሳት ያቀጣጠለ ያለ ግን ወርቁ it increase shining. እየጨመረ ይመጣል ወርቁ The fire is coming, the stone is shining. The gold is shining Yeah, the gold is shining. ወርቁ እያንጸባረቀ The ይመጣል gold is shining. ወርቁ እያንጸባረቀ The gold ይመጣል is shining. እየጨመረ The ይመጣል gold is shining. እየጨመረ The ይመጣል gold is shining. The fire increase. The gold is shining. After it resist, ከዛ በኋላ they collect the gold. እሳቱን ከቻለ በኋላ They put the gold in good way. በጥሩ ቦታ You ያስቀምጡበታል succeed the test. በእሳቱ ስላለፈ The test you succeed already. ፈተናዎቹን እያለፋችሁ ናችሁ Now you are going to the good place. አሁን ወደ መልካም ቦታ እየደረሳችሁ ነው Hallelujah! ስለዚህ ፈተናዎቹን እያለፋችሁ ነው አሁን ወደ እንደ ወርቁ መልካም ቦታ ላይ ልትቀመጡ ነው እስኪ እጃችሁን ከፍ አድርጉና አሜን በሉ እስኪ ፈተናዎቹን እያለፍኩ ነው በሉ እስኪ ጥሩ ቦታ ላይ ሊቀመጥ ነው በሉ እስኪ ሃሌሉያ Hallelujah! After this, ከዚህ በኋላ my sister, my brother, እህቶቼ ወንድሞቼ you will come here አሁን ልትመጡ ነው and give the testimony. ስለዚህ ከዚህ በኋላ ምስክርነት ልትሰጡ ነው I am here. እዚህ ያለው I testify this one. እኔ እንደዚህ ተፈትኜ ነበር Now many of my friends, they are in America, Australia, somewhere. አሜሪካ አውስትራሊያ የተለያዩ ቦታዎች ላይ He knows some of them. We discussed. ተናቃቸዋለሁ እኔም የሱ We ጓደኞች start together like this. እንዲሁ ነበር የጀመርነው You know, to preach in Sudan, in Blue Nile. Who reach in Blue Nile? ሱዳን ባይዞ በሱዳን ጠረፍ ሰብኮ In Muslim country. In Muslim country and train the people to be pastors. You see how we pass in the fire. በእሳት ተፈትነን ነበር ሱዳን ሀገር Prison beating and doing something. ወደ ማረሚያ ቤት የወሰደው Torturing, and now we are continuing the job of God.
እስካሁን ግን እኛ አላቆምንም የእግዚአብሔር ሥራ እየሰራ My friends, they are in Norway, they are preaching, they are big pastors. ስለዚህ ያ ወንጌል ዛሬ ብዙዎቹ ኖርዌይ አሜሪካ ብዙ In ቦታ America, ወስዷቸዋል he was talking with them. Maybe when they come back, I will tell them to visit you. They will testimony. ድጋሜ ወደዚህ ሀገር ሲመጡ እናንተ እንዲጎበኟችሁ ጋብዛችኋለሁ እያለ ነው ያለው Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. ሃሌሉያ ለእግዚአብሔር ክብር አምጡለት ጌታ የተባረከ ይሁን Release. Release. መፈታት Release. መፈታት Say, I release. ተፈትቻለሁ I release. ተፈትቻለሁ In the name of Jesus. በኢየሱስ ስም ተፈትቻለሁ ኢየሱስ ስም ተፈትቻለሁ እስኪ ተፈትቻለሁ በሉ እስኪ አልታሰርም በሉ እስኪ I break the chain. ሰንሰለቶቹ በጠስኩት I break the chain. በጠስኩት In the name of Jesus. በኢየሱስ ስም I am going. I am going Go. ነው Go like me. I am going. 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 አሜን I am going. In the name of Jesus. Come to the sign, front to the line, come to the line, look to the sign. Hallelujah. Sign became time. Hallelujah. Holy Spirit. I remember something that Moses told Pharaoh. እኔ አንድ ነገር አስታውሳለሁ ሙሴ ወደ ፈርዖን ሄዶ የተናገረውን When the punishment of God reached to Pharaoh, I think you know that history. የእግዚአብሔር መቅሰፍት ወደ ፈርዖን ሲመጣ He became depressed and he became oppressed by the hand of God. Yeah. አዎ በእግዚአብሔር ክንድ በእግዚአብሔር ኃይል በጣም እግዚአብሔር ክንድ ያስጨነቀው ነበር And he said, እንዲህ አለ please, I'm going to release you. Go. ሕዝብን ለማውጣት ነው የመጣሁት But don't go far away from me. ኦኬ ፈርዖን ሕዝቡን ከኔ ርቃችሁ አትሂዱ ሊለቃችሁ ነው Don't go far away from me. Stay in the desert. ከኔ ርቃችሁ አትሂዱ And when I need you, I get you. ድጋሜ ላገኛችሁ ፈልጋለሁ Moses, I've seen him. He faced him. ሙሴ በጣም የተፈታተነው ነበር ፈርዖንን ፊት ለፊት ቆሙ You see, እንዴት አይለ we will go. እንሄዳለን We will offer our gods እኛ አምላካችን እናመልካለን in the country of promise. እኛ ኪዳን የተገባልን ከተማ ሀገር ላይ ጌታን We እናመልካለን will take our sheep. እኛ የኛ ህዝብ ይዘን We እንወጣለን will take our wives, our girls, our boys. በጎቻችን ልጆቻችን ሚስቶቻችን ይዘን እንወጣለን We will take everything belongs to us. የኛ ነገር ይዘን እንወጣለን We will go in the promise of land. እግዚአብሔር ወደ ተናገረን ተስፋ We ቃል will never leave even a small thing like atom. የምንሆነ ትንሽ ነገርም ለቀን ትተን አንወጣም What is your vision? Who release? In the name. What is your vision? My vision is this. We are not going to leave any single Ethiopian. Yeah. yes Any single Ethiopian in the hand of devil. Yeah. Never. Yeah. Ever. And never. ምንም ነገር የለንም Yeah. በጠላት እጅ ጥለን የምንሄድ ለጠላት ብለን የምንተወው ነገር ምንም የለንም Yes. እስኪ የለንም በሉ እስኪ Amen. የኛ ነገር ይዘን እንሄዳለን በሉ እስኪ እያንዳንዱን ኢትዮጵያዊን በኢየሱስ ስም Hallelujah. Hallelujah. አሜን Hallelujah. አሜን We will go with our children. ከልጆቻችን ጋር እንሄዳለን We will go with our wives. ከሚስቶቻችን ጋር እንወጣለን We will go with our daughters. ከሴት ልጆቻችን ጋር እንወጣለን We will go with the leaders of the country. Yeah. የሀገሪቱ መሪዎቹ ከእያንዳንዱ ከነገዶቹ ጋር We will እንወጣለን go with the teachers and everyone who works
and who lives in this country. ያለን ካሉ ሰዎች ከሁሉም ጋር እንወጣለን Until we reach in the promised land. ወደ ተስፋው ምድር እንደርሳለን አሜን Praise the Lord. ጌታ የተባረከ Praise the Lord. እግዚአብሔር ይመስገን One day Jesus was moving around. ኢየሱስ ክርስቶስ በአንድ ቦታ እየተንቀሳቀሰ ያለ He moved with many disciples. ደቀ መዛሙርቶቹን And inside him, በውስጡ ይዘው he feels that I have to go somewhere. እኔ ከእናንተ ተለይቼ የሆነ ቦታ ይሄዳለሁ And what he feels, ምን ተሰማው there is a donkey. ትንሽ የታሰረች አህያ ውርንጫ አለች There is a donkey. ትንሽ የታሰረች ውርንጫ አለች So long time the donkey was tired. አዎ በአንድ መንደር ያው ሉቃስ ወንጌል 19 ላይ ያለው ቃል ታውቁታላችሁ ሁሌ በአንድ ቦታ ታስራ የነበረች ውርንጫ ነበረች The donkey was tired. ሁሌም ታስራ ነው የምትገኘው So long time ago. የተወሰነ ለብዙ አመታት እንዲሁ ታስራ ነው የምትገኘው We don't know the reason. ለምን እንደታሰረች It ምክንያት was a little donkey but tired somewhere. ትንሽዬ ውርንጫ ነበረች ግን ታስራ ነው On የምትገኘው the tree like this. ከእንጨት ጋር ታስራ ነው አንገቷ ታስሮ It cannot grasp the grasses wherever it wants. አዎ የምትፈልገው ቦታ ሄዳ መብላት ሳርን አትችልም There is a boundaries to grasp the grasses. አዎ ወደ ሳሩ ጋር እንዳትደርስ ድንበር ተሰርቶባታል There is border. በየቦታው እንዳትሄድ ድንበር ተሰርቶባታል The donkey does not know what happened to it. ያቺ ውርንጫ ምን እየተከናወነ እንደሆነ የምታውቀው ነገር የለም Like you now. አሁን በእናንተ ዙሪያ እየተከናወነ ያለው እንደማታውቁት ያቺ ውርንጫ ለምን ያ ነገር እንደሚሆን You are going here, there is a barrier. ወደዛ ሄዳለው ስትሉ የሆነ የሚገድም You are ነገር አለ going to teach, there is a barrier. ወደዛ ሄዳችሁ እንዳታስተምሩ እናንተን You have degree, there is a barrier. You cannot get a good job. ዲግሪ ያላችሁ መልካም ስራ እንዳታገኙ የያዘ ገደብ አለ You start the business, there is a problem. ቢዝነስ ስትጀምሩ እንዳትሄዱ የሚያደርግ ኃይል አለ Whatever you start, there is a problem. የሆነ ነገር ስትጀምሩ የሆነ ችግር ይመጣል You are tired somewhere. እናንተ አሁን እንደ አህያይቱ የታስራችሁ ነው ያላችሁ Check your life. አሁን ህይወታችሁን በዚህ ወይ Check the ተመልከቱ life of your family. የእናንተና የቤተሰቦቻችሁ ህይወት ተመልከቱ In my culture, በራሱ ሀገር ኮንጎ ሀገር ማለት ነው in my culture, our father used to, before our grandfather, they used to offer to the devil. አያቴ ሰይጣንን ያመልክ ነበር They say you will not lose the alcohol in your life. በከቤት ላይ አረቄ የምትጠጣ ነገር ማጣት የለብም You have to drink the alcohol from your childhood up to, some of them they die by the alcohol. ከህፃን እስከ አዋቂ ሁሉም አልኮል ይጠጣ If you don't pray strongly and if God does not visit you, you will stay drunk until you die by alcohol. just ታገን If you don't pray strongly and በደንብ ካልጸለያችሁ if God does not visit you, እግዚአብሔር ካልጎበኛችሁ you will die a drunkard. ልክ ሰካራም እንደሞት ትሞታላችሁ Others, ሌሎቹ they will say you will marry more wives. yes You will marry more wives. አዎ ብዙ ሚስቶችን ታገባላችሁ And that spirit of idolatry will enter to you. ይህ የጣዖት አምልኮት ወደ ውስጣችሁ ይገባል ማለት ነው You marry your wife, you are not satisfied, you divorce, you get another one like that. አንዱን ያገባና አንዱን ፈቶ ደግሞ ሌላ ያገባል I have been a teacher with my friend here somewhere. okay Many children, they say, I don't know my father. ከብዙ ልጆች እዚህ ከተማ ውስጥ አስተምር ነበር ብዙ ልጆች ግን ወላጅ አልባ የሆኑ ልጆቹን አገኝ ነበር ይላል Why? Because of the spirit of background. ከቤተሰቦቻቸው የሚላክ መንፈስ ወደ There is a spirit that's moving in Ethiopia. በኢትዮጵያ ውስጥ የተንቀሳቀሰ ያለው የፍቺ መንፈስ The spirit of divorce, the spirit of many wives, the spirit of drunkards and so on. ብዙ ሰዎች በዚህ መንፈስ ይሰቃያሉ በፍቺ በተለያየ በመጠጥ በተለያየ በስካር በተለያዩ መንፈስ ውስጥ ሰዎች ይጨነቃሉ There is so many spirits here. ኢትዮጵያ ውስጥ የተለያየ የተወሳሰበ መንፈስ አለ Others they used to offer to devil. They will give the offer to devil.
ሌሎቻቸው ልጆቻቸውን ጭምር ለሰይጣን If ይሰዋሉ they get 1 sheep, they offer 10 sheep, they offer 1. አው yes If they get 10 sheep or 10 10 cows, በግ ካገኙ አንዱን በግ ይሰውታል and they say if this boy does not offer, he will never get the other, and he will not be prosper. Okay, ለሰይጣን ካልተሰዋ አንድ ልጅ ካልተሰዋ ሀብታም ወይም ባለጠጋ መሆን አይችልም ወይም አይቻልም They tire you there, you don't know. አስሯቸዋል በዚህ ማለት ነው So when you come here to worship, እዚህ ለማምለክ ስትመጡ they say let us plan for fasting and praying. እዚህ ለመጸለይና ለመጾም እናቅዳለን You don't fast, you don't pray. አትጸልዩም Do you think that rope will go away from you? ገመድ ከእናንተ ጋር እንደሚንቀሳቀስ ታውቃላችሁ You are tired somewhere. ታስራችኋል You are tired somewhere. የሆነ ቦታ ታስራችኋል You don't know. አታውቁትም But the message today, የዛሬው መልእክት release yourself. Amen. Hallelujah! Amen. Hallelujah! Hallelujah! Amen. Before to release the others, you have to release yourself. ሌሎቹን ከመፍታት በፊት እናንተ ራሳችሁን መፍታት አለባችሁ You are tired somewhere. የሆነ ቦታ ታስራችኋል There is a spirit of barren. what Don't for not getting babies. ኦኬ የመካነት መንፈስ ማለት ነው ልጅ እንዳይወልዱ መካን የሚያደርጋቸው ማለት ነው Any child that your grandmother has, your grandfather has to get, they will offer to the devil. አው ልጅ ለማግኘት ለሰይጣን ምን ማድረግ አለባቸው መሰዋት መቻል አለባቸው There is something traditional they are doing. ያው የቀድሞ ሰዎች ይሄን ያደርጉ ነበር If you don't do it, ይሄን ካላደረጋችሁ you will not get the baby. ልጅ አታገኙም They said like that. ይሉት ነበር Then you become a Christian, አሁን ወደ ጌታ ከመጣችሁ በኋላ you are weak, ደካማ ናችሁ you don't pray, አትጸልዩም you don't fast, አትጾሙም you don't attend the congregation. የእግዚአብሔርን ጉባኤ Then አትከታተሉ you say, I am a Christian. እስኪ እኔ ክርስቲያን ትላላችሁ You are still tired. ታስራችኋል And you are going to preach there, then you are going to release people. Why you ዛሬ are ሌሎቹን tired? ልትፈቱ ነው የምትሄዱት How? እንዴት How? እንዴት Release. መፈታት I told you that you are soldiers. እናንተ ወታደሮች ናችሁ A soldier, before to protect others, he has to protect himself. ሌሎቹን ከመከላከል በፊት ወታደር ራሱን He ይከላከላል has to protect himself from the enemies. ከሌሎቹ ከሚያጠቁት በፊት And ራሱን then attack. ሌሎቹን ራሱን ከተከላከለ በኋላ ሌሎቹን Defend and offend. ሌሎቹን ይመታቸዋል ያጠቃቸዋል ማለት ነው Where are you going? ወዴት እየሄዳችሁ ነው Pastor told me that you are going outside to preach. ዛሬ የወንጌል ስርጭት እንዳለ ፓስተራችሁ ነግሮኛል Are you ready? ተዘጋጅታችኋል ወይ Are you ready? ዝግጁ ናችሁ ወይ Physical and spiritually. በአካልም በመንፈስም ዝግጁ ናችሁ ወይ Hallelujah! ሃሌሉያ Are you ready? ዝግጁ ናችሁ ወይ Did you pray for it? ጸልያችሁበታል ወይ Did you pray for it? ለሱ ጸልያችኋል ለምትወጡበት Did you read the word of God? የእግዚአብሔር ቃል በሙላት አንብባችኋል This is a question. ይሄ ለእናንተ የኔ ጥያቄ ነው But we are going to pray. ዛሬ እንጸልያለን God told us to destroy, overthrow, put down, and go. Amen. ዛሬ እግዚአብሔር ስንጸልይ ከፊታችን ያለው ነገር ያስወግዳል Amen. እስቲ ይወገዳል በለው እስኪ ወገዳ In the name of Jesus. በኢየሱስ ስም In the name of Jesus. በኢየሱስ ስም In the name of Jesus. በኢየሱስ In ስም 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 the name of Jesus. በኢየሱስ ስም I open. Amen. ከፈቱ Amen. I break the chain. I break the chain. ሰንሰለታችሁን በጠስኩ I በኢየሱስ ስም break the chain. I break the chain. በጠስኩ በኢየሱስ ስም In the name of Jesus. በኢየሱስ ስም You Amen. know the chain that tie you. አዎ በምን መንገድ እንደሚያስራችሁ ያውቃል You know the chain that tie you.
First we are going to destroy it right now. Here. አሁን ዛሬ እንበጥሰዋለን። አሜን። እስኪ ያሰረኝን ዛሬ ይበጥሰዋለሁ በሉ እስኪ። ያሰረኝን ዛሬ ራሴ ይፈታዋለሁ በሉ እስኪ። ከራሴ ይፈታል። ሃሌሉያ Jesus. በኢየሱስ In the name of Jesus. በኢየሱስ In the name of Jesus. በኢየሱስ ስም And then Jesus told them, ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህ አላቸው፣ go. ሂዱ See that donkey እቺን ትንሿን ውርንጫ እዩዋት፣ where it is tied. ወደ ታሰረችበት Release it. ፍቷት፣ Release it. ፍቷት። And if someone asks you ማንም ቢጠይቃችሁ why you are doing this, ለምን ትፈቷታላችሁ tell ብላችሁ him ንገሩት። our master said የኛ ጌታ እንዲህ አለ፣ you have to release it. ሊፈታት He ፈልጋለሁ፣ need it. ሊፈታት ፈልጋለሁ። This is my mission today. ዛሬ እናንተ ያለኝ መልእክት This ይሄ is ነው። your mission today. አሜን። Release it. አሜን። Because our master need it. የኛ Yes. ጌታ Not ይፈልጋል። because of our glory. Yeah. Because our master need it. Yes. ጌታ Our master ይፈልጋል። need it for service. ለአገልግሎት ይፈልጓታል፣ For service. ይፈልጋታል። He need it. Release it. ፊቷት፣ Take it. ፊቷት፣ Take it. አምጧት። I take it in the name of Jesus. አሜን። I take it in Kotepe in the name of Amen. Jesus. I release it in the name of Jesus. Amen. In the name of Jesus in Christ. Amen. Take it. Amen. Bring it. Amen. Bring it here. Amen. In the name of Jesus. Amen. Praise the Lord. ጌታ ይመስገን፣ Praise the Lord. ይመስገን። After to take this donkey, ይቺን አህያቱ ከፈቷት በኋላ God will not forget what He said. እግዚአብሔር ምን እንዳለ አይረሳም። God will not forget what He said. እግዚአብሔር ምን እንደተናገረ አይረሳም። God will not forget what He promised you. እናንተ ምን ቃል እንደገባላችሁ አይረሳም። I told you make a step. God will open the door. አሁን ጀምሩት። እግዚአብሔር በሮቻችሁ መክፈት ይጀምራል። አሜን። Hallelujah. ሃሌሉያ፣ ሃሌሉያ፣ Hallelujah. ሃሌሉያ። Praise the Lord. ጌታ የተባረከ ይሁን። After they release the donkey, አህያይቱ ከተፈታች they በኋላ bring it to Jesus. አምጧት ለኢየሱስ። You know what happened? ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? The donkey was bounded somewhere. አዎ፣ በሆነ ገደብ ውስጥ ተቀምጣ ነበር። The donkey was suffering so long time. በጣም ብዙ ጊዜ ብዙ ዘመን ተቸግራ ነበር። It has a pain in its heart. በጣም ብዙ ህመም ይሰማት ነበር። But when the servant of God come, የኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርት መጥቶ ከፈቷት በኋላ they say go away from this rope. ከዚህ ቦታ ከዚህ ገመድ ዛሬ ተፈተሻል አሏት። Go away from this ሂዱ rope. ከዚህ በኋላ Go away from this rope. አሜን። ከዚህ ገመድ Go ተፈተሻል። away. Yeah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. There is a mission you are going to do. There is something you are going to do. ዛሬ የምትሄዱበት ዓላማ They አላችሁ። remove the rope. ዛሬ ገመዶቻችሁን ፍቱ ከእናንተ ላይ The rope. ፍቱት ከራሳችሁ ላይ። They don't touch. ሃሌሉያ ሻባዳቦስ Hallelujah. አሜን። I am the one. እኔ እንደናንተ አንዱ I am the one who was tired somewhere. እኔም እንደናንተ ታስሬ ነበር። I don't believe it. Let me see. እኔ እንደታሰርኩ አለ It is start to jump. And it goes here. Wow, there is no rope. I am free. አሁን ተፈትቻለሁ፣ ገመዱ የለም። እስቲ አሁን ገመዱ የለም በሉ እስቲ። አሁን ተፈትቻለሁ በሉ እስቲ። ሃሌሉያ። Move. ተንቀሳቀሱ። ሎካ ትራባጃና ማሲያ ተፈትቻለሁ። እንደተፈታ ሰው There is no rope. ኢባጃና ማሲያ ፕሮፌት በቴሌቪዥን Hallelujah. ሃሌሉያ። No rope. There is no rope. ታሲያ ፕሮባሽ There is no rope. ገመዱ ተፈቷል። የለም There is በኋላ no rope. የሚያስረኝ There የለም፣ is no rope. የሚያስረኝ I የለም። am free. እኔ አሁን ነፃ ነኝ። Receive it in the name of Jesus. አሁን ይሄ መንፈስ ተቀበሉት፣ Receive it in the name of Jesus. ተቀበሉት። Hallelujah. ነፃ ነኝ በሉት። And sit down. ቁጭ በሉ። Sit down.